आज सकाळୁ उठला पर एते जोरसे वर्षा किसी भी दूर देखा जाऊ नथिला पूरा चारिआडे खाली धुआला धुआला देखा जाउथला। एठी कौन हबो किछि दिन हेची के जाने एते जोरसे वर्षा होची। डेली 3टा 4टा पर वर्षा होची, मॉर्निंग रे वर्षा होची, 24 घंटा वर्षा होची। माने टिके खरा भी देखिया पे मिलुनी। तो भारी विरक्ति लागलानी खाली वर्षा वर्षा चारिआडे चबर मबर हे भारी इरिटेट चिड़चिड़ा लागलानी। तो सब पर मुझे जाइए मोर बालकोनी देखली दिरा गोलाप फूल फुटी जमती कि आम गछ लगे फूल फुटले बहुत खुशी लगे। आउे गोलाप फूल फुटले टे बेसी खुशी लगे। तो जहाँ मोर मत टाइम हुए गचर बेसी केयर नापी जो 4-5टा फूल गछ लगे 2-4टा लेखा फूल फुटुचे मत बहुत खुशी भी लगुच। आज बहुत सारा फूल भी मिलता तो वर्षारे भी एत सारा फूल मिलता। आठी मोर पूजा सरीगला आपण मैंने पूजार सर्ट्स वीडियो देखी थी बहुत सारा पकई आपण मैंने बहुत सारा भल पाइबा देइछन्ती से बहुत बहुत धन्यवाद। आठी मोर पूजा फाइनाली सरी जाइए। मु पूजा सरला परे वीडियो बनाए कारण पूजा बेले वीडियो बनैले मते माइंडटा कन्स्टेंट लागेनी। हला उठी पड़ मम्मा कर दियो हला उठ मेरा ला उठ पूजा सरला पर छोट पिला भोग द्वारा जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन लगे कि हाँ एक्चुअली मोर पूजा आज दिन पूजा कंप्लीट है। पूजा पर आज किसी बेसी किसी खाइबा को इच्छा नाला जो संडे थिला रथ यात्रा सब भेज चली तो छतुआ को मु गलैकी पीली। एवं किसी दिन कौन हम के मत छतुआ खाइबा को एक्चुअली बहुत भल लगुच। तो ये जो छतु किसी आज आसला एत वर्षार छतुर हालत देखते केमती माने 4-5टा छतु तार ओजन एत अच्छी। तो एटा हूँ बाड़ी जमी फुटेनी छतु तो से टाइप छतुटा होता तार कलर भी चेंज हो केमती देखो 3टा 4टा छतु एति छतु पाखापाखि थी 700 ग्राम थिला बोधे। तो ठीक से मत जना नहीं तो तार किसी ना पूरा पानी रे ओदारे वर्षा पूरा चबर मबर हो जाइए। तो जहाँ हो आज जेहेतु साधा संडे अच्छी तो रथ पाई सब साधा खाइबा चलची। तो भाविली आज गोटे किसी बनईबी खाइबापी। तो छतु को फास्ट तार चोपा छड़ेकी भल से धोईदेली। छतुर बहुत सारा तार नाली रेड टाइप पानी बाहर आ बहुत सारा डस्ट फस्ट लगी था। तो भल से क्लीन न कले तो खाइबापी भल लगे। तो भल से धोईकी एमती मु चिपुड़ी देली। मत तो बेसी किसी रोषे आसेनी तो टाइम हुए भी किसी करने। तो जहाँ जमती किसी मु जानी थाए तो सेमती कर दिए। तो भल से चिपुड़ी देकी एमती सब करदेली। तो एमती कले भल लगे। भल से न चिपुड़े छतुटा बहुत सारा पानी बाहर बहुत टाइम लगे फ्राए करने बहुत समय भी लगे। तो लगे तार बहुत छतुटा पूरा पेचपेचिया हो तो जमा खाइबा भल लगे। भल से मुझे चिपुड़ी देली पूरा ड्राए हो जाए छतु। आ भाजिली माने बेसी टोटाली मुझे भाई बहुत सारा पानी बाहर बट छतुर पानी टोटाली बाहर नाला। तो बहुत कम पानी बाहर थिला। तो एक्चुअली मो कड़े को इग्नोर करंतु मु तो जहाँ जमती रोषे तो जहाँ करे मत जहाँ जना आसे टिके फास्ट तेल पकई छतुटा को मुझे फ्राए करनेली टिके भाविली तार पानी अंश बाहर बोधे। तो से फ्राए कली बट माने पानी टोटाली भीतर बाहरलानी। एक्चुअली मुझे भल से चिपुड़ी थी तो टोटाली भीतर पानी नाला। टिके मु हल्का तेल रे फ्राए करदेली। टिके फ्राए न कले भल लगे खाइबा कारण से पानी अंश थी ना। तो ये हलदी लुण पकईकी मुझे टिके भल से फ्राए करदेली। किसी समय फ्राए है तार कलर एमती चेंज होगला। एक्चुअली मु मन पड़ा कि छोट बड़े तो घरे थी आम बाड़े छतु फुटे मो बो भाजी दिए खाली पियाज छतु दे भाजी दे एत टेस्ट लगे। एक्चुअली एबे से छतुटा मिलूनी खाइबापी और खोजिले भी सब छतु ही तार टेस्ट ही आसुनी। छतु तो फास्ट मिलूनी तार टेस्ट ही सेमती आसुनी। तो ये मार्केट छतु मिलूँ खाली खाई मन बुझेबा कथा। जो छोट बेले गाँव में माँ कौन करे पलास पत्र आम आड़े तो शाल पत्र ना पलास पत्र पोड़ी दिए चुली रे बहुत टेस्ट लगे खाइबापी। तो मुझे किसी पियाज कंचा लंका पकई छतुटा को ना सॉरी पियाज को हल्का फ्राए है पर्यटन भाजीदेली। तो किसी पियाज आलू चटनी करने रखी थी सीजा आलू। तो
ତ କିଛି ପିଆଜ ଲଙ୍କା ବାହାର କରିଦେଲି କି ଆଳୁଟାକୁ ଚକଟିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଆଳୁ ଚଟଣି ହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପିଆଜଟା ଚକଟିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ପିଆଜଟା ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିବ, ତା ସହିତ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆଳୁ ସହିତ ଚକଟି ଦେଲେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଛତୁର ଟେଷ୍ଟ ଯାହା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆମର ଆଳୁ ଚଟଣିଟା। ତ ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ହାଲକା ମସଲା ଯେମିତି ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଜିରା ପିଆଜ ସବୁ ପକାଇ ଟିକେ ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ବି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଧେ, ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଥିଲା। ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ମସଲା, ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ମସଲା ଦେଇନଥିଲି, ଖାଲି ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ କିଛି ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ମୁଁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆଳୁ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ପିଆଜ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଚକଟି ଦେଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠୁ ଆଳୁ ଚଟଣି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତିରେ ବି ତ ମୋର ଆଳୁଟା ଫେଭରେଟ୍। ଆଳୁର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବନେଇଦେଲେ ବି ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େନି। ଏଠି ଛତୁର ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଛତୁକୁ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କଲି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ତ ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଖରାପ ବି ହେଇନଥିଲା, ତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ଯାହା ହଉ, ତ ଯେମିତି ବନେଇଲେ ଖାଇଦେଲେ ଗଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲେଟିଂ କରିଦେଲି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି ଟିକେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଭାତ ସହିତ ମୋର ଥିଲା ଆଳୁ ଚଟଣି, ତା ସହିତ ଥିଲା ହରଡ଼ ଡାଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ମସୁର ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ହରଡ଼ ଡାଲି ହେଉଛି ତ ମୁଁ ହରଡ଼ ଡାଲି ଯଦିଓ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ଖାଇଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଖାଇଦେବା କଥା, ଖାଇବାକୁ କେବେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମିଳୁନି। ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆମକୁ ସେଇଟା ସେତିକି ମିଳୁଛି, ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ କ'ଣ ହବ। ତ ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଉଛେ ନା, ଥୋଡ଼ି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଛତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ, ବେଶୀ ଭଲ ଯଦିଓ ହେଇନଥିଲା, ଏତେ ଖରାପ ବି ହେଇନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତା ସହିତ ମୋର ପାମ୍ପଡ଼, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିର ଖାଇବାଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବି ଖାଇବାଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଭେଜ୍ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି, ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଆନେଜି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଭେଜ୍ରେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏସବୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ତ ଟିକେ ଫେସ୍ର କେୟାର ନେବା ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ୱାର୍କିଂ ଡେରେ ରହୁଛେ, କାମ ପ୍ରେସରରେ ନିଜର କେୟାର ନେଇପାରୁନା, ତା ଭିତରେ ନିଜର ଟିକେ ପାମ୍ପର କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇଥିଲି, ତାପରେ ଟିକେ ଶୋଇଲି, ଉଠିଲା ପରେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ରଥ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କେମିତି ସେ ଚମକୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉନଥିଲା ସେଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ରଥରେ 3 ରଥ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲି। ଏଥର ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ରଥରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ତାପରେ ବର୍ଷା ତ ବର୍ଷା ଯାହା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ବି ରଥ ଟାଣିପାରେନି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାହା ରଥ ଟାଣିଥିଲି, ତ ସବୁ କାମ ସାରି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସନରେ କେକ୍ ବନା ହେଇଥିଲା। ସରି, ବେସନରେ କେକ୍ ନୁହଁ, ତାକୁ ବେସନକୁ ଟିକେ ସବୁ ପିଆଜ ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ କଡ଼େଇରେ, ଯେମିତି ପିଠା ଚକୁଳି ପିଠା ଟାଇପ୍ର ହୁଏ, ଯେମିତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଟିକେ କାଟିକି ତାକୁ ଟିକେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଦିଆହେଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପିଠାଟା। ଆଉ ତା ସହିତ ପିଆଜ ଆମର ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇ କଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବି ମନ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିଲାନି, ମଟର ସିଝା ଥିଲା, ମଟର ସିଝାକୁ ପିଆଜ ତା ସହିତ ମିକ୍ସଚର୍ ଟମାଟୋ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ିକି ଖାଇବାର ମଜା ଛୋଟବେଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିଲି, ଆମେ ଘରେ ଏମିତି ହିଁ ଖାଉଥିଲୁ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ। ତ ସଣ୍ଡେ ଆଜି ଥିଲା, ତ ସଣ୍ଡେରେ ଯେମିତିକି ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ନଥିଲି। ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କେଉଁମାନେ ଲଗାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, କାରଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଆମକୁ ଲାଗେ କି ହଁ ଆମର ମେହେନ୍ଦିଟା ଭଲ ଡିପ୍ ଆସେ। ତ ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଇଦେଲି, ଯେମିତି ଏତେ ପାଗ, ଏ ଯେଉଁ ମସ୍ତ ପାଗ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ପୁରୀକୁ ଆଳୁ କଷା ନ ଖାଇଲେ ଆଜିର ଦିନଟା କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ।